كن عتقات كوافر زغل وسن حيل وسن بوليتيكانيا وسن ناي سراويت ألفو بقل سبوش درجة مكلاكيا بأمارنا بوروميا تبتنوال توتروال إن جزيو أهونو بلوم ياسبو قل سبوش ندالو انسمالن عندم يفعلنا عمرار كان يقام من معينة جنينة يلو على رقوم أجابي ما أدلل جنرال مقبي حيلة إلاماز تقورلو الشرحي جنرال تادس ورده ناب أديس أباز تتصوع الغصبات جيتاچو رده ناب وصعيز تسددلو مخنيات زمنت بتات انتراخبو نابي يوسدنام أب إديتوريال تقراي تودي كندسو سعينام سناي مكتتال بزربحن زي ربحن أجندا حزي أبز عدمينا زيو نحريت قوتنا بخواو خفافولنا كاريز خفاء نقر نتقاريا برغادير جنرال مقبي حيلة أزاز جنبار معراب سراوي تقرأي جنبار معراب أوان ورار جونوسايد تقرأي كاب عدرقاي كساب دانشان حماران كاب تصليموي كساب والد بان تكزن نسألأي سنسن زبالة جنباري زب تقرأي دهايدة كونت تساناتن نام ميديا وصيو بطوم حابو زسنقو قالاتو تسفازهاو مقبي حيلة نيروم كاب وتهدراو مريحنوتن أواغا النوتن بملع التزرباتاتو زلل جنرال مقبي حيلم أوان مخاته مويتو تواهيلو بميدياتات سألأي بوزح جيزي سبر زينات نبي وليوم بوليتيكينيا جوار محمد نتي اوان تذكر أوان كينات تقراي أبياتم أسرتنا هالنام نايزي جنرال مقتال بتدقاقامي بزينا انتنبب نسمع نيرنا بمبالي قلصوم برقز أوان كينات بقاف بلتسقنا زي موتا زي تقاتل الجنرال كونا بوليتيكاو أمرار حين برن اتيز قرم حزي سلام فتيرنا أبستوهالو اللقيزيون زي بعراي ولد حسوتهم زي مقدافهم سراويت مكالخال إثيوبيا عسر تخلت مقابيت كلتشن عسر شوعاتن آمة مرات بقيسارة استزازم إيجا وفر حادنت بزبل بأودا دبان أجوخا بحالاينتن برغادير جنرال مقبي حيلن مشارختن وفر حادنت بزبل أبستفالا لي زباتاتن ورداتن كللام حرام تنكويان مفتسام زفتنم نبعلو فانو يلود سوى سنفنيا قجلة تدمسيسو يبل الزي مقلسي نبوزحات كي قرمي ترفن نقرقنا نبحرن وديتن بلسقنا بزقب أستغن زبسب زي كدن سويخ إليون مالختي تمقلسي ون نبردا أيك خابدون بلسقنا دحرو علي بريتوريا نقلت عامتات السرحو الشرحن تنقولن أموداتو أي سمرلون أبتقراي كاوان تكوينا زي الناس بزحو كسارا وكان تبسحم باتي زحاسو وقنا أي تزازمولون سرعات بلسقنا باها قندليوتون زتبتاتنتن زتدخامتن تقرايم زتحاسين ودابة زيولون حزب تقراي بفتاريون ولوكا بستفالالي مخنياتات وعلى السلام انتختمم اتي دليوتقنا أبوت إيون بزيون مريحنا تقراي أب كلتا مقيلوم تقراي ناونور نخيتم لستر حانتي كونس نختبتاتن حيالو سرحت توقينم زنبرا حدنا تزب تقراي فحفح بيلو بعلنا لبعلنا نخنبالع بزح سعيرم بزيون تقراي آف قدلب سيحوام انتخونا ملي أخي صدفت كلتا أكالات أدحينم وام اتي كاندن وانان سراوي تقراي تتكون اتخال ايدما ودبحو وحاتيوم سراوي تقراي ون بتي أب تقراي استفتر بوليتيكاو قلولاو اي تحاسين ولو كانت زيتو بحالم كابتوم أبسخار آتيوم مقاباريا بلسقنا زخونو بوليتيكاو مرحتي بزحشم نتي خونتات آمبي بوعيم تقراي متصاوت تسألاتي أي تخونن يلو عبيتو وسانتات وسينم اتي بأمرار حسراوي تقراي ستوسنا عبيو وسانم نتوم أب تقراي زنبارو تلعاخت ترحاي كونن أحميمي وم نتي أب 4 كيلو خوينو شرح زفحسن لأختو زبن سرعاتو ونيو رؤسو أحميمي وم سراوي توسنو مسرتا وسانتات اللوان بزن وسانة هزين ناي سراويت وسانة كنا ناي حزبي بمسارته ناي حزبي دخل فلت أزلنا ناي سراويت ناي قلن ولنبر ناي حزبين ديو تستفعل على اسم اسم كوه هواز دلي زلو اتحزب دلي نجاري فتسمي زبالة سراويتون اتناي حزبي مثل ناي حزبي لعلاوي كبرتاتن لعلاوي سلطانن يكبر زبالة تي سراويت كالي بلن
ነዚ ሲዒቡ ነይሩ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ን4 ጀነራላት ካብ ሓላፍነቶም አልዒለኩም ኣለኹ ኢሎም ደብዳቤ ጽሓፉ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ሜጀር ጀነራል ዮሐንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ሜጀር ጀነራል ማሾ በየነ ከምኡውን ንሓላፊ ቢሮ ሰላምን ጸጥታን ጀነራል ፍሳ ኺዳኑ ብግዚያውነት ተኣጊዶም ዝተውሃሉ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ነዞም ኣመራርሓ እዚኦም ንምንታይ ኢላማ ተገይሮም ንዝብል ሕቶም መልሱ ግልጽ እዩ ጀነራል ምግበይ ኃይለ ኣዛዚ ግንባር ምዕራብ እዩ ብልጽግና ንምንታይ ምዕራብ ትግራይ ናብ በዓል ዋኑ ንኸይምለስ ሓኒቑ ሒዝዎ ዘሎ ዝብል እውን መልሱ ግልጽ እዩ ሰራዊት ትግራይ ብሸነኽ ሱዳን በተንፈስን ተረኺቡ ከምቲ ዝሓሰቦ ክዳኸምን ክበታተንን ከም ዘይኽእል ብደንብ ይፈልጥ እዩ በዚ እውን ምዕራብ ትግራይ ከም ጆሆ ሒዙ መፈናፈኒ ምስኣን እዩ ዕላማ ብልጽግና ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ሰራዊት ፈለማ ክብተን ምግባር ድማ ድልየት እቲ ስርዓት እዩ እዚ ንምግባር ንኣመራርሑ ወፍሪ ጸለመ ትኸፍተሉ ጉዳይ ደቡብ ትግራይ እውን ተመሳሳሊ እዩ ትግራይ ምስ ዓፋር ኮነ ምስ ኣምሓራ ሰላማዊ ርክብ ክትፈጥረ ይድለን ኣብዚ ከባቢ ዘሎ ግንባር ክፈርስን ክብተንን ድማ ብዕቱ ተሰሪሕሉ እዚ ንምፍጻም እውን ጀነራል ጆን መዲድ ቀንዲ ኢላማ ተገይሩ ናይቶም ካልኦት እውን ተመሳሳሊ እዩ 12 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ኣብ ልዕሊ ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ዝተዘርግሐ ጸለመ እምበኣር መቐጸልታ እቲ ንዝሓለፉ 2 ዓመታት ግን ድማ ካብ ቀረባ ግዜ ጀሚሩ እናተጋፍሐ ዝመጸ ወፍሪ እዩ እዚ ብዝተመወሉ አክቲቪስታት ውሽጢ ዓድን ወፃን ዝካየድ ዝነበረ ወፍሪ ድማ ሕዚ ናብ ደረጃ ትካል ዓብዩ ብሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ተደሪሱ ብሚድያታት ብልጽግና ክጋዋሕ ተገይሮሎም ናይ መብዛሕትኡ ናይ ሰራዊት ሓላፊ ሽግሩ ነው ይኾን ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ኩሎም መብዛሕ ሕማም ዝኣተው ይኾን ኣብዚ ዝኣተው ተወሰኑ ኣለዉ ፖለቲካል መራሕቲ ናይ ኩሎም ዋላ ናይ ትሕማቅ ጉጅለ ኩሎም ሆኖ ይኮኑ ኣብዚ ቅነ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ አዲስ አበባ ዝርከባ ሚድያታት ኣብ ዝሃብዎ መግለጺ ውስናት ሰበስልጣንን ኣመራርሓ ሰራዊትን ዝብል ዝደጋግምዎ ዝነበረ ሓረግ ስቑኢሉ ብሃንደበት ዝመጽ ኣይኮነን ብልጽግና ዲፕሎማስኛታት ዝተፈላለዩ ሃገራት ዓለም ጸዊዑ ህወሓት ጊዜያዊ ምምሕዳር የፍርሰሎም ምስ ደጋዊ ኃይሊ ርክብ ብምፍጣር ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ንምውጋእ ይንቀሳቐሰሎም ዲዲአር ንኸይፍጸም ይዕንቅፈሎም ብሓፈሻ ውዕሊ ፕሪቶሪያ የፍርሰሎ ዝብል ክስን ጥርዓንን ኣቐዲሙ ዝተውሃበ ዕርቡን እዩ ነይሩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም መንግስቲ ፌደራል ተዳኺሙ ኢሎም ኩናት ክኸፍቱ ዝሓስቡ ጀነራላት ኣለዉ ብምባል ንመላእ ህዝቢ ኢትዮጵያ ዘቃልሑ ብዘይ ምኽንያት ኣይኮነን ጀነራል ታደሰ ወረደ 12 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ብህጹጽ ናብ አዲስ አበባ ዝተጸውዐ ንሰላምታ ኣይኮነን ጌታቸው ረዳ ንወፃኢ ንኽወፁ ዝተፈቐደሎም ተሓሊሎም ከም ዘይኮነ ግልጽ እዩ ነዞም ነጥብታት ብምርኻብ ምስትንታን አገዳስ እዩ አልፎ አልፎ በግለሰቦች ደረጃ መከላከያ በአማራና በኦሮሚያ ተበትኗል ተወጥሯል እና ጊዜው አሁን ነው ብለው የሚያስቡ ግለሰቦች እንዳሉ እንሰማለን ምክሬ አይመስለኝም አያዋጣም ተውት ነው ተደምሲሱ ተሓምሽሹ እናተባሃለ ዝነበረ ፋኖ ዝተባሃለ ዕጡቕ ኃይሊ ኣምሓራም ኣብዚ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ኢትዮጵያ ሓድሽ ወፍሪ ምጅማሩ እናተገለጸ እዩ ንከተማ ባህር ዳር ንምቁፅጻር ከም ዝተቃረበ እውን ሓበሬታታት ክወፁ ቀኒዮም እዮም ብእግረኛ ዝኸወዶ ሰራዊት ፌደራል ድማ ኣብ ውሽጢ 2 ዓመት ሕዚ ንፈለማ እዋን መከናይዝድ ሰራዊት ናብ ክልል ኣምሓራ ከም ዘእተወም ፖለቲከኛ ጀዋር መሐመድ ጽሒፍ እዩ ፋኖ ኣብ 6 ዞባታት ኣምሓራ ብሓደ ግዜ ብዘካየዶ ሓድሽ ኦፕሬሽን መጥቃዕቲ ከቢድ ኪሳራ ዝገጠሞ ሰራዊት ብልጽግና ብርጋዴር ጀነራል ምግበይ ኃይለ ዝተባሃለ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ድሕር ፋኖሎ ክብል ከሲስዎሎ ፋኖ ዝተባሃለ ዕጡቕ ኃይሊ ኣሽንኳይዶ ብሰራዊት ትግራይ ክድገፍስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ብዝፈጸሞ ገበን ጽንተት ኣብ ልዕሊ ኣዴታት ትግራይ ብዝፈጸሞ መነወሪ ጸታዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ሃፍቲ ትግራይ ብዝገበሮ ጉሕለት ብገበን ክሕተት ዝግብኦ ጉጅለ እዩ እዚ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝወፀ መግለጽ እምበኣር ፈጺሙ ዘይራኸብ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ጸለመ ከም ዝኾነ ማንም ዝግንዘቦ ጉዳይ እዩ እቲ ኩሉ ሰብ ብቐሊሉ ዘይርድኦ ግና ብድሕሪቲ ጸለመ ዘሎ ተንኮል እዩ ካብቲ ጸለመ ብምብጋስ ሰራዊት ብልጽግና ብፋኖ ከቢድ ኪሳራ ስለ ዝበጽሖ እዩ ምኽንያት ዝደልል ዘሎ ዝብሉ ሰባት ኣይጠፍኡን ብኻሊእ ወገን ግና ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይራኸቡ ኃይልታት ንምርኻብ ዝፍትን ዘሎ ሕዚ ኣብ ሱዳን ተመዝጊቡ ዘሎ ውጽኢት ኩናት እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ኣብ ወርሒ ሚያዝያ 2015 ዓመተ ምህረት ዝተጀመረ ሕድሕድ ኩናት ሱዳን
ክልተ ዓመታት መሊኡዎሎም አንጻር ሰራዊት መንግስቲ ሱዳን ዝዋጋእ ዘሎ ብጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝምራሕ ሰራዊት ዳዕመ ሰሪዕ በመንግስታት ሕቡራት ዓረብ ኤሚሬትስን ኢትዮጵያን ከም ዝድገፍ ይግለጽ በአንጻሩ ብጀነራል አልቡርሃን አብዱልፈታህ ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ድማ በመንግስታት ስዑድ ዓረብን ኤርትራን ከም ዝድገፍ ይዝረብ ካብ ቀረባ እዋን ነዘ ሰራዊት ሱዳን ዓወት እናቀንዖም ሰራዊት ጃንጃዊ ድማ ስዕረት እናተኣነገደ ምምፁ ፀሓይ ዝወቆ ሓቂ እዩ ከም ውፅኢት ድማ ሰራዊት ሱዳን ድሕሪ 2 ዓመታት ኣብ ከተማ ካርቱም ንዝርከብ ቤተ መንግስቲ ከም ዝተቆጻጸሮ ተሓቢሮሎም እዚ ንስርዓታት አቡዳቢን አዲስ አበባን ሕማቅ ዜና እዩ ዓወት ሰራዊት ሱዳንን ምግፋሕ ሓራ መሬትን ሱዳን ንስርዓት ብልጽግና ምቾት ዝህብ ኣይኮነን ብኻሊእ ገጽ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክብትንዎ ፈቲኖም ግን ድማ ዘይሰመረሎም በአንጻሩ እናተጠናኸረ ዝርከብ ኣብ ዞባ ምዕራብ ትግራይ ከተማ ሸረሪት ዝርከብ ኣካል ሰራዊት ትግራይ ዝኾነ አርሚ 70 ካሊእ ሕማም ርእሲ ስርዓት ብልጽግና እዩ ምዕራብ ትግራይ ንኣምሓራ ኣህጊርካ ዝተቆራረሰት ትግራይ ናይ ምፍጣር ባህጊ ዘለዎ ስርዓት ብልጽግና እዚኦም ደማሚሩ ከም መበገሲ ምኽንያት ገይሩ ኣብ ምዕራብ ትግራይ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ትግራይ ሰራዊቱ ከም ብሓድሽ ንምእታው ሓቂኖሎም እዚ ብኣመራርሓ ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ዝተገበረሉ ጻውዒት ብጽሕልና ሓደ ኣካል እንትትከውን ንሰራዊት ትግራይ ናብ ካምፕታት ንምእታው ዝዓለመ ውዲት እዩ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ 12 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ብህጹጽ ናብ አዲስ አበባ ዝተጸውዑሉ ምኽንያት እውን ምስ ዝተተሓዘ ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ ስርዓት ብልጽግና ብሕወሓት ዝቀረበሉ ፕሬዝደንት ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ናይ ምቕያር ሕቶ ከም ዝተቀበሎ ዝፍለጥ እዩ ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ኣብ ፓርላማ ቀሪቦም ጊዜያዊ ምምሕዳር ትግራይ ክሳብ መረጻ ዝካየድ ክጸንሕ እዩ ተገምጊሙን ምምሕያሽ ሕጊ ተገይሩሉን ድማ ክሳብ ኣመራርሓ ምቅያር ክግበረሉ ይመዋሎም ዝዝከር እዩ ካብ ሓላፍነቶም ዝተልዓሉን ናብ ወጻኢ ከይኸዱ ተኸልኪሎም ዝነበሩን ጌታቸው ረዳ ድማ 11 መጋቢት 2017 ዓመተ ምህረት ተፈቂድሎም ናብ ኣሜሪካ ከም ዘቕንዑ ተፈሊጦሎም ወዲ ወረደ ዋላኳ ኣብ ሚድያ ቀሪቡ ሕዝቡን እንተኾነ ጌታቸው ፕሬዝደንት እንተበለም እቲ ሓቂ ግና ደብዳቤ ምርካብ ጥራሕ ይተሪፍዎ ዘሎ ምስ ቅድመ ኩነታት ሓላፍነት ዝተውሃቦ ጀነራል ታደሰ ወረደ ሰራዊት ትግራይ ምስ ፋኖ ኮይኑ ይወግአነሎም ቶሎ ኢልካ ናብ ካምፕ ክኣቱ ግበሮም ነቶም ጀነራላት እውን ኣጠንቅቆም ሰራዊት ኢትዮጵያ ድማ ናብ ትግራይ ንኽኣቱ ኣመቻቹ ዝብል ትእዛዝ ክወሃቦ ብህጹጽ ናብ አዲስ አበባ ተጸዊዑ ጀነራል ታደሰ ወረደ ነዚ ይቅበሎ ዶ ኣይቅበሎን ኣብ ቀጻሊ ዝረአይ ዝኸውን ጀነራል ታደሰ ንህዝቡ ገዲፉ መንገዲ ጌታቸው ረዳ ተኸቲሉ ተኣዛዚ ብልጽግና እንትኾይኑ ግን ንትግራይ ከቢድ ኪሳራ ይኸውን ታውቂማ ዝነበሩ ፕላን ፍልጥያ ወታደራዊ ፖለቲካዊ ኢኮኖሚካሊ ናይ ታሪክ ምሁራት ዓድናይ ምምሕዳር ዓቕሚ ዘለዎ ተጋሩ እዚኦም ንሕቅን ጥንቅጥ ወቢልና ኣዲስ አበባን መቐለ ተፈላለዩ ናይ ትግራይ ቦታ ተኻሊ ህዝቢ ርእሰድኒ ንኽነብር እያ ነይራ ታጭሖ እቲ ብሰራዊት ምክልኻል ሃገር ዝወፀ መግለጺ መንግስቲ ፌደራል ንውዕሊ ፕሪቶሪያ ብዕሊ ከም ዝጠሓሶ ካሊእ መርኣይ ኣየድልን ድሕሪ ውዕሊ ፕሪቶሪያ ኣብ ኬንያ ናይሮቢ ኣብ መንጎ ክልቲኦም ጀነራላት ዝተፈረመ መፈጸሚ ስምምዕ አንቀጽ 6 እቶም ተዋዓልቲ ኣካላት ነንባዕሎም ዘካስስ ፕሮፓጋንዳ ሚድያ ንኸይሰርሑ ከልኪሉ እዩ ስርዓት ብልጽግና ግና ነዚ ብተደጋጋሚ ጥሒስዎ እዩ እቲ ሕዚ ወፂኡ ዘሎ መግለጺ ኣብ ልዕሊ ሓደ ጀነራል ምግበይ ጥራሕ ዘነጻጽር ኣይኮነን ከምኡ ዝመስሎ ውሕድ የዋህ ኣይሰኣንን ብርግጽ ጀነራል ምግበይ ኣብ ቁርጽ እዋን ንትግራይ ካብ ዝወጽሑላ ዕንቁታት ጀነራላት ሓደ እዩ ሓደ ጀነራል ትግራይ ኣብ እዋን መኸተ ክንዲ ሚልዮን ምዃኑ ኣመስኪሩ እዩ ሓደ ተጋዳላይ ትግራዋይ ክንዲ ሚልዮን ምዃኑ ብተግባር ኣረጋጊጹ እዩ ብምዃኑ ኣብ ልዕሊ ሓደ ትግራዋይ ጀነራል ዝፍሓስ ውዲት ብቐሊሉ ዝረአ ይኸውንን እንተኾነ እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ዕላማቲ ጸለመ ንሰራዊት ትግራይ ንምፍራስ እዩ ሽርሕቲ መግለጺ ህዝቢ ትግራይ ብዘይ ሰራዊት ብዘይ መራሕን ውዳበን ምትራፍ እዩ እዚ ንምግባር ድማ ፈለማ ነቲ ርእሲ ክውቃዕ ኣለዎም ካብቶም ርእስታት ሓደ ድማ ጀነራል ምግበ እዩ ናይ ጸጥታ ሓይልታት ናይ ትግራይ መሓልዎ አው ምግበ ስለ ዘሎ ተወለ ስለ ዘሎ ፍስሓ ኦርማሾ ኦልመዲድ ኣይኮነን ጉዳይ ናይ ህዝቢ ትግራይ ተቋም በቃ ሰኹን ከላኸለ ይዘለን ተጋሩ ክርደና ዝባእ ነገር እንተሃለወ ግና ጸላእትና ሕዝውን ከም ዘይደቀሱልና እዩ ንሕና ነንባዕልና ክንባላዕ ውዒልና ንሓድር ንሳቶም ድማ ንዓና መሊኦም ከጥፍኡ ህራስ ይስኡን ኣለዉ እቲ ሓደጋ ኣብ ልዕሊ ትግራይን ሕድሕድ ትግራዋይን ዘንጸላለየ ሓደጋ እዩ
መድሕና ድማ በዓልና ዝበተናዩ ሓድነትና ደጊምና ምምላስ እዩ ተጋሩ ሓደ እንተኾይና ዝደፍረና ምድራው ሓይለ ይህሉን ከምታ ጀሚርናያ ዘለና ፋሕጭን ግራሕን ተይልና ግና ጥፍኣትና ኣብ ቀረባ ይክኸውን ሎሚ ብጀነራል ምግበይ ዝተጀመረ ተንኮል ጽባሕ ናብ ጀነራል መዲድን ማሾ በየነን ክቕጽል እዩ ድሕሪ ጽባሕ ድማ ናብ ካሊእ ጀነራልን ኣመራርሓን ክዘልቕ እዩ ከምኡ እናበለ ንኹላትና ክበልዐና እዩ እዚ ንኸይኸውን ተጋሩ ናብ ልቦናና ተመሊስና እሂን ምሂን ንበል ናብ ሓደ መኣዲ ንመለስ ወሓስ ህልውና ትግራይ ኣብ ሓድነት ተጋሩ ይድረኽ ትግራይ ትስዕር